বৃহস্পতিবার থার্সডে Honorable Deputy CM Boronganang Jishudev Bormani Chamber RD Secretary Government of Tripura Secretary Agriculture Department Director Tribal Welfare Honorable CM Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Honorable EM PWD and EM Agriculture, Tribal Welfare and Industries, Sing Palmili Village Committee, যে notification নিবিসিংতে ADC Sing Clairimani, অমনতেই কক এবং আরো রাজ্য সরকার বাই কক সালাই অমন থিকিংখা যে 163 ডি রুলস মোতাবেক যে কমিটি ক্লাইমানি ম কমিটি ভ্যালিড ফিয়াবা পয়েন্ট নাম্বার 1 ซึ่งযে নোটিফিকেশন তিকলাইকা পয়েন্ট নাম্বার 1 আর নোটিফিকেশন নি বড় কামনা অ্যামেন্ডমেন্ট নাই আমরা পরিবর্তন খাই দি কারণ একটা ইলেক্টেড বডি ন অম সিদ্ধান্ত না হন পিয়াবাซึ่งসাকা in the past in the year 1993 and also in the year 2000 already using this rule both the administrations বড় ভিলেজ কমিটি গঠন খাই ভিলেজ কমিটি নি সামু পরিচালনা খাইছে কাতাবুতাং মায়ান however at the best interest of the people in ADC area so barono saka okay if you want so we will come out with a corrigendum kaisa slight modification to each point modify claim এবং I'm sure তিনি নি সালো কিছুক্ষণ আগে না চিনা corrigendum আবো ফাইকা এবং আ corrigendum state government no পাথকজন and we hope mo corrigendum ni pore state government bini control je tongnai SDM BDO এবং DM rogno notify claim at the same time sing to chini zonal development officer sub zonal development officer অনুসন অলরেডি যে কমিটির অ্যাপ্রুভাল মানমানি जों আবার হরপাই খাইছে তো অমরক जों সিদ্ধান্ত না তেকেসা जों তিনি নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং পলিটিক্যাল ডিসিশন না হারকা সিনি জোনাল তাবু পাঁচটা জোনাল তো এডিসিপি সিংহ পাঁচটা জোনাল নচন তাবু তেইবো বারে রুই তে দুইটা কাতাল জোনাল স্নাম টোটাল সিনি 7টা জোনাল নেথান ওয়েস্ট জোনো সন্নুখা স্টেট গভর্নমেন্ট নি দুইটা ডিএম আরো খবজাগ সিনিকে কাইসেসে জোনাল ওয়েস্ট জোনাল ওয়েস্ট ত্রিপুরা নি ডিএম বতঙ্গ সিপাই জলা নি ডিএম বতঙ্গ স্টেট গভর্নমেন্ট বনো 1-to-1 correspondence kahamunan bagi communication and better understanding good administration ni bagi sing west zone no bagi west zone and Sipaijola zone sing khlaisi same time south zone of nuka aro bahaino hai gumoti DM এবং DM south phai bonobo sing bagai সাউথ জোনাল ন বাগি দুইটা জোন ফাইজিনাই তাবো সাউথ জোন বাই গুমতি জোন আহিকলাই 7টা তে সাব জোনালনি ক্ষেত্রে বজেন নুকা যে ব্লক বাই সাব জোনাল ন এট পার তন্নানি जों চেষ্টা খাইছে আবনি বাগै নিনি 10 দা সাব জোনাল ন বজেন বাগै আরো লালজুরি সাবজোন কাইসে কাতাল নকরি ফাইনি 10 দানো খাগি ইয়াঙ্গ বাহিনো নিনি করবুকনো বাগै সিলাছড়ি তে কাইসে কাতাল সাবজোনাল ফাইনি দুইটা আঙ্কা খুমলং সাবজোনাল ন বাগै চঙ্গরব বেলবাড়ি সাবজোনাল কাইসা ফাইনি এই কাইসা আহিনো जों গন্ডাছড়া সাবজোনাল ন বাগै রৈশাবাড়ি সাবজোনাল খাইছেন 4টা সাবজোনাল কাতালবো जों ক্রিয়েশন नि बागै তিনি সিদ্ধান্ত না হাকা তাই কাইসা আরো
जों अ सिद्धांत रबो माना लायका जे फाइनाय आर्थिक बराद्द जा तंगमानि बिसि हेल्थ केयर चिनि बागै बेलाय नांगमानि दाबो कोरोना भाइरस गोबां बरफ इनफेक्टेड नि दं थैबो दं हायसे whereas चिनि खुमलुं हेडक्वार्टार्स जे खेरेंबार हॉस्पिटल दंमोन बिनि स्पेशलाइजेशन डाक्टारनि जों गोबां एक्सपार्टाइजर दंमोन जों जंगियाय आबो जोंनि मेन पावरनि गोबां शर्टेज दं चिनि बरफ लोगनि सा खामनो नाहारैजों जों दिनै सिद्धांत नाहाका जर अन्तत गायनोकोलॉजी बा चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपनो बरफ इंग्रेजी टार्म बायतो बं टार्म्स दं बरफ टार्म्सा अननो पेडियाट्रिशियन तारपर जनरल सर्जन मेडिसिन स्पेशलिस्ट अमरक नांगले एडिशनली जों तेबो साका अन्तत इउरोलॉजी बा ऑप्थाल्मोलॉजी मकलनि अमरकनो रिक्रुट खायापानो अन्तत विजिटिंग डाक्टर तुई जेमन कलकाता चेन्नई नि डाक्टर आगरतलानि विभिन्न नार्सिंग होम पाइबर और चिकित्सा खलाई त फी नाहारो जों चिनि हेल्थ नि ईएम ताकु कमल कलैनो जों इसी मीटिंग परामर्श लाई सालायमा बिसिंते बिनि दफ्तरनो तेबो क्राक खालायनान बागै जों दिनै सिद्धांत नाहालायका जामति विजिटिंग डॉक्टर एटलिस्ट फॉर यूरोलॉजी ऑप्थाल्मोलॉजी अमरम बागै विजिटिंग डॉक्टर तुबुनानि जोंहा व्यवस्था मा खालायनाया गंसा नुखना और गोबांमा प्रस्ताव दिनै फैका एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट থেকে वाक रो गोबां थैगायजे आ थैमानो जों साजागे जों नायो जे चिनि बरफ वाक रुई जरा रुजि रोजगार खैनि बावनि दे हैव बीन अफेक्टेड बैडली मो बरफ रोंनि कॉग्निशन वन सुबि चिनि बरफ रों कॉग्नो वन सुबि जे वेटरनरी ऑफिसर এবং वेटरनरी फील्ड तेबो बरफ डिप्लॉय खलाई अन्तत कन्ट्रैक्ट बेसिस अफानो जों नियोग खलाई गोबां मा आमचायो आमतिखाय जेन वाक तक ता थैतुंबनो नायकानि खैनन बागै रिक्रुटमेंट नि बागैबो जों कायसा सिद्धांत नाहाका अम्बो सालायजाका जे एडीसी बिसिंगो तेबो टीसीएस ऑफिसर जे पोस्ट जेमन जोनल डेवलपमेंट ऑफिस ऑफिसर अब टीसीएस ग्रेड 1 नि पोस्ट सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफिसर इट इज for the TCS offices. Normally, abo administrative service ni bor paisa man. Chini प्रशासन no tebu strong kainan bagi. Sang rajya sarkar no adequate numbers of civil service kadar ni borok rohornan bagi buseng sihor nai. Morok no tini ni chini executive committee meeting buseng resolved like that, and we are hopeful that once we get all this manpower what we require chini administration table smoothly our current financial year je rang payment mono jai jai ke chen kharos lai luku hamar ni samdang